भाई, आपको पता है जब आप मुझसे दूर थे तो मुझ पे क्या बीती थी। मैं पल पल तड़प रही थी। भाई, मैं इस शख्स को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे तड़पाया है, अब वो भी तड़पेगा। उजाला हुरम के साथ चिपक के बैठी थी, जैसे अब के फिर हुरम उसे छोड़ के चला जाएगा। नहीं गुड़िया, ऐसे नहीं कहते। उसका भाई मरा है। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो शायद मैं भी यही करता। हुरम ने उसे समझाना चाहा। नहीं भाई, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करती। वो क्या समझता है कि अरहम सिर्फ उसी का भाई था? नहीं भाई, अरहम मेरा भी भाई था। मुझे भी इतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी अरमान को हुई थी। अरहम के आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। हम कितने खुश थे। उसका मुझे बुटकी कह के चिढ़ाना, उसका मुझे तंग करना, सब याद आता है। उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब उसे गोली लगी थी, जब वो पानी में गिरा था तो कैसे तड़पा होगा वो। मैं अगर सोचूं ना तो मेरी रूह कांप जाती है। भाई, मैं अरमान को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अच्छा बस, अब ज़्यादा नहीं सोचो। अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जाओ जाके सो जाओ। मैं भी सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है। भाई, आप नहीं जाएंगे ऑफिस? उजाला हुरम का हाथ पकड़ के बोली। गुड़िया, जाना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भाई, मैं भी चलूँ? तुम ऑफिस जाके क्या करोगी? भाई, मैं भी जाऊँगी। उजाला अपनी ज़िद पे कायम थी। अच्छा ठीक है, चली जाना, अभी सो जाओ। गुड नाइट। तुम मुझे जितनी अजियत दे सकते थे तुमने दी। अब तुम देखोगे मेरा सब्र और मेरी खामोशी। जाओ, आज मैंने तुम पर से अपना जनाजा भी माफ़ किया। अरमान को उजाला के तंज याद आ रहे थे। तुम भी पल पल तड़पोगे अरमान, जैसे मैं तड़प रही हूँ। तुम अपने सारे रिश्ते खो दोगे। इन 12 दिनों में जितना तुम अपने भाई के लिए तड़पे हो, इतना मैं भी तड़पी हूँ अपने भाई के लिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं तड़पूंगा उजाला। अरमान अपने कानों पे हाथ रखे चिल्ला रहा था। अली जो पानी पीने के लिए नीचे जा रहा था, अरमान की चीखें सुन के उसके कमरे की जानिब चला गया। अरमान, अरमान होश कर। अरमान कानों पे दोनों हाथ रखे ज़मीन में बैठा चिल्ला रहा था। अली, अली, उसकी बददुआएं मुझे मार देंगी। मैं तड़प रहा हूँ। अली, मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? सब्र कर मेरे भाई, इधर बैठ। अली ने अरमान को ज़मीन से उठाकर बेड पर बिठा दिया। उजाला याद आ रही है ना? नहीं। उसकी मोहब्बत याद आ रही है? नहीं। झूठ मत बोल, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ उजाला और तेरे बारे में। तू उजाला से बहुत मोहब्बत करता है ना? नहीं, मैं मोहब्बत नहीं करता उससे। उसके भाई ने मेरे भाई को मारा। खुरम ने नहीं मारा अरहम को, और ये बात तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी। बस तू तस्लीम नहीं कर रहा इस बात को कि अरहम को जुनेद ने मारा है। अरहम को जुनेद ने नहीं मारा। जुनेद ऐसा कर ही नहीं सकता। अरहम को खुरम ने मारा है। अरमान अब भी अपनी बात पे कायम था। यही बात मेरी आंखों में देख के बोल। कितना अपने दिल को बहलाएगा अरमान? मत कर यार ऐसा। उजाला से माफ़ी मांग ले। तूने एक जुनेद की खातिर उजाला को बहुत तकलीफ़ दी है। तेरा दिल कहता है कि खुरम मुजरिम नहीं है, लेकिन तू वो बात ज़ुबान पे नहीं ला सकता। तू डरता है कि अगर तेरे दिल की बात ज़ुबान पे आई तो उजाला तुझे छोड़ के चली जाएगी। तूने भी उजाला की बातों में सच्चाई देखी है और मैंने भी। हम दोनों जानते हैं कि उजाला का एक एक लफ्ज़ सच था। अली की बात पे अरमान बेबस हो गया। अली, मैं चाहकर भी इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा कि अरहम हमें छोड़कर चला गया। तू तो क्या, घर में कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि अरहम की बॉडी नहीं मिली। अली सिर्फ सोच ही सका ये बात। मुझे उजाला बहुत याद आती है। मैंने अपने साथ साथ इसे भी बहुत तकलीफ़ दी है। मैं पल पल तड़पता हूँ। अली, मुझे सब्र चाहिए। मैंने उजाला के साथ बहुत गलत किया। अरमान, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू उजाला से माफ़ी मांग ले। क्या वो मुझे माफ़ करेगी? क्यों नहीं, हम सब उजाला को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, कल तूने ऑफिस जाना है। कल बहुत अहम मीटिंग है, सो वो मीटिंग तूने अटेंड करनी है। अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। अरमान, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मेरी बातों पे तुम्हें एतबार नहीं था? तुमने जुनेद पे एतबार कर लिया और मुझे अपने काबिल नहीं समझा। मेरी मोहब्बत ही का मान रख लेते। तुम तो मेरी माफ़ी के भी लायक नहीं हो। अरमान, नफ़रत है मुझे तुमसे। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, इंसान को अगर एक बार हो जाए तो मजबूर करके रख देती है। इंसान रो धो के भी, दिल चूर चूर करके भी उसी दर पे जाना पसंद करता है जहाँ से मुसलसल धुतकारा जा रहा हो। उस अजियत में जीते जीते इस अजियत को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, और फिर एक वक्त आता है जब यही अजियत उसके जीने का सहारा बन जाती है। सुना है वो रातों को जागता है, सुना है वो रातों को जागता है, उसे कहना सोते हम भी नहीं। सुना है वो छुप के रोता है, उसे कहना
ہنستے ہم بھی نہیں. سنا ہے مجھے بہت یاد کرتا ہے. اسے کہنا بھولے ہم بھی نہیں. سنا ہے وہ وفا کا دعویٰ کرتا ہے. اسے کہنا بے وفا ہم بھی نہیں. آؤ ارمان ناشتہ کرو، آج تو میرا بچہ خود آیا ہے. السلام علیکم دادی. وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسا ہے؟ الحمدللہ. ارمان اتنا کہہ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. اپنے برابر رکھی کرسی کو دیکھا تو بے اختیار ارحم یاد آیا. بیٹا ناشتہ کرو. امی اس کرسی کو یہاں سے ہٹا دیں، مجھے ارحم بہت یاد آتا ہے. یا پھر مجھے ارحم کی ایک ایک چیز سے دور کر دیں ورنہ میں مر جاؤں گا. نہ میرے بچے، ایسا نہیں کہتے. ارمان ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے صوفے پہ بیٹھ گیا. جنید سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا. ارمان کی پکار سے وہیں رک گیا. جی. مجھے آج کی میٹنگ کی فائل دو، آج کی میٹنگ میں خود کروں گا. جنید میں کچھ کہہ رہا ہوں. جنید جو ارمان کی بات پہ پریشان ہو گیا، ارمان کی دوبارہ آواز پہ ہوش میں آیا. جی. جنید ارمان کے پاس آ کے فائل ارمان کو دے دی. ارمان بھائی. میں نے کل رات ایک فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ آفس سنبھالوں گا. راہم نے جنید پہ بم پھوڑا. لیکن راہم تم تو بینک. راہم نے جنید کی بات بیچ میں کاٹی. بینک کا ارحم اور میں نے سوچا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا تو میں اب بھائی کے ساتھ بزنس کروں گا. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. بھائی آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں آتا ہوں. ارمان، جنید اور علی تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے. چاروں اپنے آفس پہنچے تو جنید نے بتایا کہ میٹنگ خرم کے آفس میں ہے. چاروں خرم کے آفس پہنچ گئے. خرم اپنے کلیگ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ سامنے سے آتے ارمان، علی، راہم اور جنید پہ نظر پڑی. السلام علیکم. خرم نے سب سے باری باری ہاتھ ملایا. آپ لوگ بڑی جلدی آ گئے، ابھی 10-15 منٹ ہیں میٹنگ سٹارٹ ہونے میں. خرم چاروں کو لے کے میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا. اندر قدم رکھا کہ اجالا کی آواز ارمان کے کانوں میں گونجی. بھائی دیکھیں، میں نے سب ریڈی کر دیا، آپ چیک کر لیں. اجالا جیسے ہی پلٹی سامنے دشمن جاں کو دیکھ کے ٹھٹک گئی. ارمان اجالا کو ہی دیکھ رہا تھا. ہاں اجالا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ خرم نے اجالا کو مخاطب کیا. بھائی آپ چیک کر لیں، میں آپ کے روم میں جا رہی ہوں. خرم، راہم اور علی تینوں ڈیوائس چیک کرنے لگ گئے. ارمان ابھی تک اسی پوزیشن میں تھا. اجالا ارمان کے پاس سے گزرنے لگی تو ارمان نے اجالا کا ہاتھ پکڑ لیا. اجالا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باہر نکل گئی. آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو اجالا اندر آئی. آؤ اجالا، بیٹھو یہاں. اجالا خرم کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی. سامنے ارمان بیٹھا تھا. چلیں، راہم نے کہا تو اجالا سمجھی شاید میری وجہ سے وہ مزید رکنا نہیں چاہ رہا. اجالا وہاں سے اٹھ کے باہر چلی گئی. ایکسکیوز می، ابھی آیا. خرم بھی اجالا کے پیچھے چلا گیا. اینی پرابلم گڑیا؟ خرم نے پیار سے پوچھا. بھائی مجھے گھر جانا ہے، آپ بھی میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کو مزید ادھر نہیں رہنے دوں گی. اجالا، میں اپنے کلیگ کو یوں بیچ میں چھوڑ کے تمہارے ساتھ گھر تو نہیں جا سکتا نا. اگر تمہیں جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ. بھائی میں آپ کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں. بس میٹنگ ختم ہوگی نا، آپ ان سب کو یہاں سے بھیج دیں یا پھر آپ میرے ساتھ چلیں. اجالا، تمہیں آخر پرابلم کیا ہے؟ میں کوئی 6 سال کا بچہ نہیں ہوں جو وہ جہاں کہے وہاں اس کے ساتھ چل لوں. بھائی مجھے اس شخص سے پرابلم ہے، میں اس کا چہرہ تو کیا اس کی آواز نہیں سننا چاہتی. اگر آپ نے نہیں جانا تو پلیز مجھے گھر ڈراپ کروا دیں. ارمان جو باہر اجالا کے پیچھے آ رہا تھا اس کی باتیں سن کے واپس پلٹ گیا. اچھا تم یہیں رکو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں. خرم واپس اندر آ گیا. ڈرائیور کو کال کر کے بلایا. اسلم، اجالا کو گھر چھوڑاؤ. راہم باہر گیا. سامنے اجالا نے راہم کو دیکھ کے رخ موڑ دیا. کیسی ہو؟ اجالا حیرانگی سے راہم کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ جو سوچ رہی تھی کہ راہم بھی اس کو برا بھلا کہے گا، لیکن وہ تو اس کا حال پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہوں، تم سناؤ. راہم کی آواز سن کے اجالا کی آنکھوں میں پانی آ گیا. ہو بہو ارحم جیسا چہرہ، ارحم جیسی آواز، بس ارحم اور راہم کی آنکھوں میں فرق تھا. میں بھی ٹھیک ہوں. اب کب آؤ گی ہمارے گھر؟ تم تو راستہ ہی بھول گئی. راہم اداسی سے بولا. کوشش کروں گی آنے کی. اجالا اتنا کہہ کے باہر چلی گئی کیونکہ ارمان باہر آ گیا تھا. اجالا جیسے گاڑی میں بیٹھنے لگی، ارمان نے دروازے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا. وہ ارمان کی اس حرکت پہ تلملا کے رہ گئی. اس نے ایک جھٹکے سے ارمان کا ہاتھ ہٹایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی. اجالا کی کار جاتے دیکھ کے ارمان اپنے گھر کی طرف چلا گیا. ارمان یار، یہ کیا حرکت تھی؟ تیری وجہ سے ہمیں خرم کے سامنے شرمندگی ہوئی. پہلے ہی ہم اس سے شرمندہ ہیں. بتا کے آ جاتا، کسی کو بتائے بغیر ہی آ گیا. ارمان کا یوں کسی کو بتائے بغیر گھر آنا علی کو ناگوار گزرا تھا. ارمان دوپہر کے وقت لاؤنج میں صوفے پہ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا.
बस ऐसे ही दिल नहीं लग रहा था तो बस जल्दी आ गया। उजाला से माफ़ी मांगी। वो अरमान का लहजा दे के पूछने लगा। नहीं, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। क्यों? दोबारा सवाल पे अरमान मकराव हंसा। उसने मौका ही नहीं दिया। वो मेरी शक्ल क्या मेरी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहती। फिर मैं कैसे माफ़ी मांगता? वो तो मुझे अपनी माफ़ी के भी काबिल नहीं समझती। इसकी बात पे अली चुप हो गया। शेर सुनेगा? अरमान अली की जानिब देख के बोला। अली अरमान को शकी नज़रों से देख रहा था कि पागल वागल तो नहीं हो गया, इस हालत में भी शेर सोच रहा है। सुना दे। उनसे बिछड़ कर कुछ यूं वक्त गुजारा, उनसे बिछड़ कर कुछ यूं वक्त गुजारा, कभी ज़िंदगी को तरसे कभी मौत को पुकारा। अरमान के शेर सुनाने से अली ने गुस्से से अरमान की जानिब देखा। हा हा हा, क्या हुआ? अरमान तो अपने आप को यूं अजियत दे रहा है। बंद कर यार खुद को अजियत देना। कभी कभार तो मुझे तेरी हालत पे शक हो जाता है कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गया। अली गुस्से में वहाँ से उठ गया। मेरा बच्चा यहाँ तन्हा क्यों बैठा है? दादी अरमान के बराबर वाले सोफे पे बैठ गई। दिल भी आबाद है एक शहर खामोशियाँ की तरह। हर तरफ लोग हैं मगर आलम तन्हाई है। अरमान, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? बंद करो अपनी शायरी। आमना बेगम गुस्से से बोली। वो सोफे से उठा अपनी अम्मी के पास गया। ये तमाशे सरे बाज़ार बहुत होते हैं, अच्छी आँखों के खरीदार बहुत होते हैं। एक तो दिल भी लगाए से नहीं लगता है, दूसरा शहर में त्यौहार बहुत होते हैं। जिंदा लाशों का यहाँ सोग नहीं करता कोई, मरने वालों के अज़ादार बहुत होते हैं। इश्क दरिया से कोई पार कहाँ होता है, डूबने के लिए तैयार बहुत होते हैं। जान से जाना तो है फिर जान से जाना दिलबर, जिंदा रहने के भी आज़ार बहुत होते हैं। उसने आंखों को सख्ती से बंद किया। अरमान, बस करो बच्चे, खुद को कितनी तकलीफ़ दोगे? दादी सोफे से उठ के अरमान के पास गईं। दादी, ये तकलीफ़ बहुत कम है, अभी आगे मुझे जो तकलीफ़ होगी ना वो आप सबसे देखी नहीं जाएगी। उसने मुझे बद्दुआ दी है तड़पने की, मुझे सुकून चाहिए दादी। वो इतना कह के दादी के गले लग के फिर से रोने लग गया। दादी, मेरा सर फट रहा है, मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझसे सांस नहीं ली जाती। दादी, मैं क्या करूं? मुझे मेरी मोहब्बत और मेरा भाई ला दे दादी। अरमान आज फिर बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लग गया। अरमान रोते रोते बेहोश हो के सोफे पे गिर गया। अरमान, अली भाग के गया। अरमान, मेरे बच्चे आंखें खोलो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जुनैद, तुम एम्बुलेंस बुलाओ। पेशेंट अब खतरे से बाहर हैं, उनका शदीद किसी जहनी परेशानी की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। फरहान साहब और अली तेज़ी से अरमान के अटेंडेंट डॉक्टर की तरफ बढ़े थे जो अभी अभी आईसीयू से बाहर आया था। कब तक होश में आ जाएगा? फरहान साहब ने बेकरारी व बेचैनी से दरियाफ्त किया, जबकि राहम की आंखें मुसलसल आंसू जब्त करते करते सुर्खी माइल हो चुकी थीं। कुछ घंटों बाद इनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद पूरी है कि रात तक ये होश में आ जाएंगे। 1 घंटे बाद अरमान को रूम में शिफ्ट कर दिया था। अली और राहम अंदर गए। ऐसे क्या रुख मोड़े खड़े हो मुझसे, बात नहीं करोगे? अरमान हल्का सा मुस्कुराया। चुप कर, दिल तो चाह रहा है एक लगाऊं तुझे, शर्म तो आती नहीं है? एक मजबूत आदमी हो के इस हॉस्पिटल के बेड पर मरीजों की तरह लेटा हुआ है। अली आज बहुत गुस्से में था। हा हा हा, बहुत मजबूत थे हम, मगर वो कहते हैं ना, मोहब्बत अच्छे अच्छों को उजाड़ देती है। बस अरमान, मैं तेरी ज़ुबान काट दूंगा अगर अब तूने शेर सुनाया। अली गुस्से से कह के बाहर निकल गया। भाई बस कर दे, देखे हाथ जोड़ा हूँ, खुद को इतनी तकलीफ़ मत दें। एक भाई तो खो चुका हूँ, दूसरा खोने की और हिम्मत नहीं है। राहम ने अरमान के सामने हाथ जोड़ दिए। अली हॉस्पिटल से घर आया। जैसे अपने कमरे में जाने लगा, अरमान के कमरे से खटपट की आवाज़ आने लग गई। ये कमरे में कौन है? अली ने हल्का सा दरवाज़ा खोला। सामने जुनैद अरमान की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। जुनैद, अली की आवाज़ पर जुनैद उछल गया। अरमान के रूम में क्या कर रहे हो? अली ने तफ्तीश नज़रों से देखा। आप वो फ़ाइल ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही, मीटिंग की फ़ाइल। जुनैद सचमुच घबरा गया था। आज की फ़ाइल तो राहम के पास है, तुमने खुद उसे दी थी। अली की बात पे जुनैद के पसीने छूट गए। यार इतनी टेंशन है, मेरे जहन से निकल गया था। जुनैद ने बात बनाई। हाँ, टेंशन तो मुझे भी है, घर में इतना सब कुछ हो गया। अली ने उदासी से कहा। अरमान अब कैसा है? जुनैद ने पूछा। हाँ अब ठीक है। फ़ाइल मिल गई? हाँ, राहम से ले लूँगा। जुनैद इतना कह के बाहर चला गया।
जुनैद के जाने के बाद अली ने अरमान का रूम लॉक किया, फिर अपने कमरे में चला गया। मुझे क्यों उजाला की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। उस वक्त जुनैद का उजाला की बातों पर गड़बड़ाना कुछ तो है, और उजाला ने कहा कि वो वहाँ उन 3 के अलावा वो 5 लोग मौजूद थे, खुरम, उजाला, अरहम और चौथा आदमी वो जिसकी पिस्टल से गोली चली थी। तो ये 5वां आदमी कौन था? मेरे ख्याल से अभी मुझे उस जगह जाके छानबीन करनी होगी कि आखिर माजरा क्या है। अली गाड़ी की चाबी उठा के नीचे चला गया। राहम, मुझे तेरी मदद चाहिए। अली नीचे आया, सामने राहम से बोला। जी भाई बोले, क्या मदद करूं मैं आपकी? इधर नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अली राहम को बाहर ले गया। भाई आखिर बताएं तो सही क्या हुआ है, और आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? राहम, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दिन जो कुछ उजाला ने कहा, मुझे उसकी बातों में सच्चाई नज़र आई है, तो मैं पता लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए हमें वहाँ जाना होगा जहाँ ये सब वाक़या पेश आया। अली की बात पे राहम उदास हो गया। अली यार, मुझे वहाँ मत लेके जा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राहम प्लीज़, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, दिल मजबूत कर। इतना कह के अली ने गाड़ी भगा दी। 1 घंटे बाद राहम और अली उस जगह पहुँचे। यहाँ इस जगह वाक़या हुआ था। इधर अरहम खड़ा था और उधर खुरम। खुरम अगर उधर खड़ा था तो पिस्टल की गोली का पिछला हिस्सा उधर ही होना चाहिए। राहम, तुम भी ढूंढो, अली ने राहम से कहा। यहाँ की तो कोई सफाई नहीं करता, फिर गोली का पिछला हिस्सा इधर यहीं कहीं मौजूद होना चाहिए। राहम और अली गोली का पिछला हिस्सा ढूंढने लग गए। 10 मिनट बाद राहम को गोली नजर आई। अली ये रही। राहम जैसे उठाने लगा, अली ने वहीं से रोक दिया। 1 मिनट, हाथ मत लगाना। अली ने रुमाल से वो चीज़ उठाई। इसको तो वहाँ होना चाहिए जहाँ खुरम खड़ा था, फिर ये यहाँ कैसे? भाई शायद हवा से उड़ के यहाँ आ गई हो, राहम ने कहा। ये कोई कागज़ नहीं है जो हवा से उड़ के इधर आ जाए। खुरम की जगह से कम इधर का फासला 2 मिनट का है, और अगर हवा से चले तो उसे उधर अरहम की जगह पर जाना चाहिए था। मतलब उजाला ने ठीक कहा कि गोली पीछे से चली है। अली की बात पर राहम ने हामी भरी। मैं यहाँ गोल दायरा बना देता हूँ, ये जगह हमारे काम आएगी। अली ने बारी बारी पहले अरहम, खुरम, उजाला और जहाँ गोली का पिछला हिस्सा मिला वहाँ गोल दायरा बना दिया। वाह भाई, तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए। राहम ने अली की कमर पे थपकी दी। तभी तो आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। अब चलो, उससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। 1 घंटे बाद अली और राहम पुलिस स्टेशन में मौजूद थे जहाँ खुरम को रखा गया था। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, आइए तशरीफ़ रखिए। वालेकुम सलाम। क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? जी शुक्रिया, हम यहाँ ज़रूरी काम से आए हैं। जी जी बोलें। पहले ये बताएं, हमारे घर से आपके पास कोई आया था? अली ने पूछा। हाँ, आपका भाई आया था, वो जुनैद नाम का लड़का। अरहम के केस के मुतालिक पूछने आया था कि कातिल का पता चला, तो हमने कहा कि केस तो कब का बंद हो गया। अच्छा, हम वहाँ गए थे जहाँ अरहम की डेथ हुई, वहाँ से हमें ये गोली का पिछला हिस्सा मिला है। आपके पास खुरम की पिस्टल है ना, तो पता लगवाएं कि ये गोली खुरम की पिस्टल की है या नहीं। अली ने एक पैकेट सामने किया। जी आप हमें 15 मिनट दें। असलम, जी सर जी, ये गोली लेके जाओ और पता लगवाओ कि खुरम की पिस्टल की है या नहीं। 15 मिनट बाद असलम आया। सर जी, ये खुरम साहब की पिस्टल की नहीं है। असलम के कहने से अली और राहम ने खुशी से एक दूसरे को देखा, मतलब वहाँ कोई और भी मौजूद था। अली ने इंस्पेक्टर को सारी कहानी बता दी, गोली का जिस जगह से मिलना, उजाला की बातें कि वहाँ 3 नहीं 5 लोग थे। सर, हम ये केस दोबारा ओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन इस केस का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अरमान को भी नहीं और ख़ास तौर पर जुनैद को भी नहीं। अब हमारा सीधा सीधा शक जुनैद पे जाता है। अली साहब, अब हमें ये पता लगवाना है कि ये गोली का पिछला हिस्सा किस पिस्टल की है। एक बार पता चल जाए, कातिल खुद बहुत सामने आ जाएगा। अब हमारा सीधा सीधा शक जुनैद पे जाता है। हम घर पे नज़र रखेंगे जुनैद पे, और आप बाहर नज़र रखना कि वो कहाँ कहाँ जाता है, किससे मिलता है। अली इंस्पेक्टर को समझा के राहम के साथ घर आ गया। अली यार, अब क्या फ़ायदा, हमारा नुकसान तो हो गया, अब कातिल को सज़ा दिलवाने का कोई फ़ायदा नहीं। अरहम तो वापस नहीं आ जाएगा। हाँ, अरहम हमें छोड़ के चला गया, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं इस कातिल को नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। राहम, क्या कर रहे हो? राहम शीशे के सामने खड़ा बाल सेट कर रहा था। अली ने कमरे में दाखिल होकर पूछा। ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, अरमान भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डील करूँगा। जुनैद कहाँ है? वो नहीं जाएगा क्या आज ऑफिस? पता नहीं, अभी तक तो नीचे नहीं आया। अच्छा सुनो, तुम रहने दो, अपनी जगह जुनैद को भेज दो। क्यों? ये बहुत बड़ी डील है, मैं जुनैद को नहीं दे सकता।
راہم ہلکا سا گھرایا۔ سمجھنے کی کوشش کرو راہم، ایک یہی راستہ ہے جنید کو گھر سے دور رکھنے کا۔ اگر وہ اس گھر سے باہر نہیں نکلا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ علی نے سمجھانا چاہا۔ ہاں میں سمجھ گیا، آپ جنید کو بھیج دیں۔ علی راہم کو سمجھا کے جنید کے روم میں گیا۔ جنید کال پہ بات کر رہا تھا۔ علی کی آواز پہ مڑا۔ ہاں بولو۔ ہاں اس دن جو ڈیل ہوئی تھی یاد ہے تمہیں؟ علی نے یاد کروایا۔ ہاں اچھے سے یاد ہے، اور راہم میٹنگ کرے گا، جنید منہ بنا کے بولا۔ راہم یوں نہیں چلا گیا، اور ارمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم اس ڈیل کو ہینڈل کرو گے۔ علی کی بات پہ جنید اندر سے خوش ہوا لیکن باہر سے ظاہر نہیں کیا۔ ویسے تم آج کل بزنس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہو، حالت تم اچھے سے سمجھتے ہو۔ اب ان حالات میں اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن تمہارا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس مہینے تمہارا پیپر تھا نا۔ جنید کو اب ٹینشن ہونے لگ گئی تھی، اگر علی نے بزنس جوائن کر لیا تو اس کا پلان برباد ہو جائے گا۔ اب ایسے میں یوں سب کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نا، اگلے سال دے دوں گا، فی الحال ارمان کی جگہ میں آفس دیکھوں گا۔ علی نے اداسی سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم سب کی بہت فکر کرتے ہو، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے، لیکن اب تمہارے ساتھ ساتھ میری بہن نے زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں تو سوچو۔ میں تو کہتا ہوں اگلے مہینے ہی رخصتی کر دیتے ہیں۔ جنید کی بات پہ علی نے غصے سے گھورا۔ دیکھو ارمان کو تو محبت کا روگ لگ گیا ہے ساری زندگی کا، لیکن میری بہن، اس کو یوں کیوں بیچ راہ میں لٹکایا ہوا ہے؟ علی نے جنید کو تفتیش نظروں سے دیکھا۔ ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا اجالا اور ارمان کی محبت کا؟ علی کی بات پہ جنید گڑبڑا گیا۔ بھائی ارمان کی آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ روگ محبت کا ہے، اب ایسے کوئی بندہ کسی کی باتوں کو دل سے تو نہیں لگاتا۔ اور رہی بات زجاجہ کی رخصتی کی، وہ تو 2 سال سے پہلے سوچنا بھی نہیں۔ اگر اتنی جلدی ہے تو بات طلاق تک پہنچ جائے گی۔ میٹنگ شام 6 بجے کی ہے، تم 5 بجے گھر سے نکل جانا۔ علی میں ابھی آفس چلا جاتا ہوں، اس کانٹریکٹ کے حوالے سے ایک نظر دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی۔ علی اتنا کہہ کے باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جنید کی گاڑی کی آواز آئی۔ علی اور راہم جنید کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ راہم یہ پسٹل ملی ہے جنید کی کبرڈ سے۔ علی رومال سے جنید کی پسٹل لے کے نیچے چلا گیا۔ اس پسٹل پر جنید کے نشان ہیں، اب ہمیں جنید کے ہاتھ کے ایک اور نشان چاہیے۔ 1 منٹ آپ ادھر ہی رکیں، میں جنید کے ہاتھ کے نشان لے کے آتا ہوں۔ راہم فائل لے کے نیچے جنید کے پاس گیا۔ جنید تم ابھی تک گئے نہیں؟ ہاں وہ بس میں جا ہی رہا تھا، اپنی ایک فائل بھول گیا۔ جنید واپس کمرے میں جانے لگا کہ راہم نے آواز دے دی۔ کہیں وہ فائل یہ تو نہیں؟ راہم نے فائل آگے کی۔ ہاں شاید یہی ہے۔ جنید نے راہم کے ہاتھوں سے فائل کھول کے دیکھی۔ نہیں یہ میری فائل نہیں ہے، یہ تو ارمان کی ہاسپٹل کی فائل ہے۔ اوہ سوری، میں نے فائل اندر سے دیکھی نہیں، تم یہ فائل مجھے دے دو۔ راہم نے جنید سے دوبارہ فائل لے لی۔ جنید اپنی فائل لے کے آفس چلا گیا۔ جنید کے جانے کے بعد راہم علی کے کمرے میں گیا۔ علی اس فائل پہ جنید کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ علی اور راہم پسٹل لے کے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ السلام علیکم مسٹر علی، آج بڑے دنوں کے بعد آئے، ہمیں آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ انسپیکٹر صاحب آپ بات بعد میں بتائیے گا، پہلے یہ پسٹل اور اس فائل پہ جو انگلیوں کے نشان ہیں آپ چیک کر کے بتائیں کہ ان دونوں پہ جو انگلیوں کے نشان ہیں کیا وہ ایک ہی شخص کے ہیں، اور وہ گولی کا پچھلا حصہ اس پسٹل کی ہے یا نہیں، یہ بھی پتہ لگوائیے۔ علی نے فائل اور پسٹل انسپیکٹر کو دے دی۔ اسلم یہ دونوں چیزیں لے جاؤ۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ علی واپس انسپیکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ مسٹر علی ابھی میرے آدمی نے جنید کو کسی غیر علاقی سائٹ پر جاتے دیکھا ہے۔ غیر علاقی سائٹ؟ لیکن وہ تو آفس کے لیے نکلا تھا۔ انسپیکٹر نے اپنا موبائل علی کے سامنے کیا۔ آپ کا آفس اس سائڈ ہے جبکہ جنید اس سائڈ گیا ہے۔ علی نے لوکیشن چیک کی تو پولیس اسٹیشن کی 15 منٹ کی دوری پہ جنید کی گاڑی تھی۔ یہ تو وہی علاقہ ہے جہاں اس دن واقعہ ہوا تھا۔ علی نے سر اٹھا کے راہم کو دیکھا۔ لیکن یہ وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ علی نے سوچا۔ علی ہو سکتا ہے اپنا کوئی ثبوت مٹانے گیا ہو۔ راہم کی بات پہ علی نے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں، اگر ثبوت مٹانا ہوتا تو سب سے پہلے وہاں جاتا۔ راہم تم ادھر ہی رکو، میں جنید کا پیچھا کرتا ہوں کہ آخر وہاں اس علاقے میں جا کیوں رہا ہے، ایسا کیا کام ہے۔ علی انسپیکٹر کے ہاتھ سے موبائل لے کے باہر نکل گیا۔ علی کی گاڑی جنید کی گاڑی سے 10 منٹ کی دوری پہ تھی۔ علی نے چند منٹ کی دوری پہ اپنی گاڑی روک دی، چپ چاپ جنید کا پیچھا کرتا ایک لکڑی نما گھر کے اندر چلا گیا۔ جنید کسی سے چلا کے بات کر رہا تھا۔ سامنے والا شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جنید کی پشت تھی علی کے سامنے، تبھی علی سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ جنید نے اس لڑکے کو فائل دکھائی اور زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔
یہ تھی سنگے درے جانا کی 5th ایپیسوڈ۔ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔